الله وبركاته. مسجد المهاجرين. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لصلاة الغداء في جماعة في هذا اليوم المبارك يوم الخميس. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، وفي رواية في بكورها يوم الخميس. لهذا كان ابتداء من أراد سفرا كان إما أن يسافر ابتداء سفر إما يوم الخميس وإما يوم الاثنين. هكذا استحسن العلماء العاملين العارفين بالله سبحانه وتعالى. فينبغي للمؤمن أن يتحرى سنة النبي محمد في كل أفعاله وأقواله. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المهاجر من هجر السوء ومن خالف نفسه وهواه. عندما تهجر هوى النفس هذه هي الهجرة الحقيقية الباطنة. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Allah bin Abdurrahman, beliau menyampaikan tausiahnya dengan baik. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan salat subuh, dan kita melaksanakannya berjamaah di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Kamis. Dan di pagi ini yang mana Nabi SAW bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha," maka diberkahilah bagi umatku pada waktu paginya. Dalam riwayat yang lain, fi bukuri yaumil khamis, diberkahi bagi umatku di pagi harinya, yaitu hari Kamis. Oleh karenanya dianjurkan, bahkan salaf kita menganjurkan kita sesuatu yang baik untuk memulai perjalanan yang jauh itu di hari Kamis ataupun di hari Senin. Maka sepantasnya bagi kita untuk selalu memperhatikan dan menjaga daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Al-muhajiru man hajara su' wa khalaqa nafsahu wa hawa." Muhajir, orang yang hijrah itu adalah seseorang yang meninggalkan daripada kejelekan dan menyalahi daripada nafsunya dan hawanya. Maka seorang hamba yang baik yang ingin hijrah, yang dimaksud dengan hadis tadi adalah dia meninggalkan daripada nafsunya dan hawanya. Amma man atba'a nafsahu hawaha واتبع شهوته في هذه الحياة الدنيا فأمه هاوية، أي يرمى به في الهاوية. هاوية من أسماء جهنم والعياذ بالله. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إذ سمع صوتا مزعجا فسأل جبريل: ما هذا؟ قال: هذا صوت صخرة رميت من جهنم منذ 70 عام، الآن وصلت إلى قعرها. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسمعك هذا الصوت. فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ملء فيه بعدها أبدا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. فلهذا عندما وصف جبريل له النار زاد بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى جبريل، قال: خاف أن أبتلى كما ابتلي إبليس، فإنه كان يعبد الله مع الملائكة ثم خالف أمر الله حتى طرده الله
من رحمته وغضب عليه. فبكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل فناداهما المولى الجليل إني آمنتكما فلا أبتليكما أبدا. فحينئذ لما خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من النار فقال له مولاه العزيز الغفار إنما بعثتك مبشرا لا منفرا ميسرا لا معسرا. فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا، أي حاولوا إذا أمركم النبي محمد بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهاكم عن نهي فانتهوه أصلا لا تقربوه أبدا، فإن محارم الله هي حرماته، فمن قرب منها قرب من النار، ومن بعد عنها بعد عن النار، ومن امتثل أوامر الله قربت له الجنان وكان في أمان في الدنيا وفي يوم القيامة. Maka barang siapa yang mengikuti daripada hawanya dan mengikuti daripada nafsunya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka umum hawiyah, yaitu dimasukkan ke dalam salah satu neraka jahanam. Suatu ketika Rasulullah SAW di kota Madinah mendengar sesuatu suara yang sangat mengejutkan beliau, maka bertanyalah Rasul kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Jibril, suara apakah yang tersebut? Maka malaikat Jibril mengatakan ini adalah ada sebongkahan batu yang dilemparkan dari api neraka, dan ini sudah ada selama 70 tahun lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperdengarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana sifat atau bagaimana Nabi bisa mengetahui tentang pedihnya siksa daripada api neraka tersebut. Maka Nabi maka nangislah malaikat Jibril ketika melihat Rasulullah SAW menangis. Dan barang siapa yang diberi sebuah pujian sebagaimana daripada iblis, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi menangis takut akan umatnya masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya Nabi memberikan sebuah ancaman waktu itu kepada umatnya. Tapi Nabi SAW mengatakan innama bu'ithu mubasysyiran, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira, bukan untuk membuat orang jauh dariku. Dan Allah mengutus aku muyassiran, untuk memberikan sebuah kemudahan bagi umat, bukan untuk memberikan kesulitan bagi umat. Maka kata Nabi, lakukanlah apa yang diwajibkan oleh Allah SWT kalian, akan tetapi maharim Allah, apa yang dilarang oleh Allah, jauhlah sejauh-jauhnya. Karena barang siapa yang mendekati daripada apa saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendekati kepada api neraka. Sebaliknya, jika dia menjauh daripada apa yang diharapkan oleh Allah, maka dia telah jauh daripada siksa api neraka. Seseorang hamba yang dia telah menjauhi daripada apa yang diharamkan oleh Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan keamanan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. والذي يبعد الناس عن هوى نفسه وعن شهواتها هو مراقبته لله سبحانه وتعالى ومحبته للجنة ومخافته من النار، كما قال عيسى بن مريم حب الفردوس والخوف من النار يبعدان العبد عن شهوات الدنيا وعن المعاصي. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دخل على شاب وهو يحتضر في الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله أي رحمته وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذان الأمران ما اجتمعا في عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. Maka bagaimana kita bisa tidak mengikuti dakwah daripada hawa dan nafsu kita? Tentunya dengan senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta untuk bisa masuk ke dalam surganya dan takut masuk ke dalam nerakanya. Sebagaimana tadi dikatakan Hubbul Firdaus, cinta kepada surga Firdaus adalah dan jauh takut dengan api neraka, itu adalah salah satu cara untuk menjauhkan kita daripada mengikuti nafsu dan hawa kita. Diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW menemukan ada seseorang yang kemudian Rasul berkata, apa yang kau dapatkan ketika dia dalam keadaan sakit? Maka dia mengatakan, aku takut akan dosa-dosaku dan aku ingin mengharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua perkara ini terkumpul dalam satu tempat kecuali Allah akan memberikan apa yang Dia inginkan dan Dia takut dari apa yang Dia takutkan. Allah Subhanahu wa taala لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي والمخالفات، فلله سبحانه وتعالى في السماء ملائكة يعبدونه لا يغفلون عن عبادته أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط من شدة الحمول الذي عليها والثقل، ما من موضع 4 أصابع إلا وفي ملك راكع أو قائم أو ساجد لله سبحانه وتعالى. الطاعة تنفع من؟ الطاعة تنفع الطائع. المعصية تضر من؟ تضر العاصي. أما الله سبحانه وتعالى غني، لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي والمخالفات، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى العبد على بأن يعينه على طاعته. فلهذا أنت في كل صلاة تطلب المعونة من الله، لأنك ما تعبد بنفسك إنما تعبد بالله. فلهذا في كل صلاة تقول: إياك نعبد لا نعبد سواك وإياك نستعين، فإن أعنتنا على طاعتك قمنا بما أمرت وانتهينا عما نهيت، بذاك إنما هو توفيق منك لا بحول منا ولا قوة. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan manfaat ketaatan seorang hamba dan juga tidak memberikan mudarat atas setiap maksiat setiap seorang hamba. Sebagaimana para malaikat menyembah Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya tanpa henti-hentinya, dan tidaklah dari suatu tempat yang di tempat itu di antara 7 langit itu semuanya ada malaikat yang rukuk, yang sujud, yang berdiri. Maka ketaatan itu yang mendapatkan manfaatnya adalah orang yang taat. Sebaliknya, maksiat itu akan memberikan mudarat bagi orang yang bermaksiat. Allah cukup kaya, tidak memerlukan setiap ketaatan yang dilakukan oleh setiap hamba, dan tidak memudaratkan Allah setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi sebatasnya bagi seorang hamba untuk meminta kepada Allah untuk diberikan kemudahan, pertolongan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya kita dianjurkan untuk di setiap kali selesai sholat untuk meminta kepada Allah supaya dimudahkan pertolongan dari Allah untuk dimudahkan menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam salat kita membaca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, kita hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, dengan artian semua taufik dan hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada kemampuan dan upaya dalam menjalankan ibadah tersebut. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. لما نزل قوله سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال سيدتنا عائشة: يا رسول الله، هو من يرتكب الخطيئة ويزني ويشرب الخمر؟ قال: يا بنت أبي بكر، الذين يؤتون ما آتوا أي من صلاة كثيرة وصيام كثير وصدقة كثير ويخافون ألا تقبل منهم تلك الصلاة أو تلك الصدقات أو ذلك الصيام، يخافون، يؤتون ما آتوا، لهم أعمال كثيرة وعادهم خائفون وجيلون من الله سبحانه وتعالى. أولئك هم العباد الصادقون، أولئك هم العباد الذين قربهم الله وأحبهم الله سبحانه وتعالى، وفقهم لطاعته، وبعد توفيقهم لله لا يشهدون أنهم عباد، يشهدون أنهم مقصرون وهم مشمرون في طاعة الله سبحانه وتعالى. أولئك هم المحبوبون عند الله سبحانه وتعالى. الحديث وفي الخطيئة من أتى الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يضحك. Disebutkan dalam sebuah hadis, man atal khati'ata wa huwa yadhhak dakhala an-nar wa huwa yabki, dan barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan dan dia dalam keadaan tertawa, maka dia nantinya akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, orang yang melakukan ketaatan tapi hatinya wajilah takut, kalau misalkan hati mereka ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana Sayyidina Aisyah mengatakan ketika tentang ayat qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka ketakutan. Mereka adalah seorang hamba yang sholatnya banyak, sering puasa, banyak sedekah, tapi mereka takut jikalau sholat mereka yang banyak tadi tidak diterima, puasanya juga tidak diterima, sedekahnya juga tidak diterima. Ini mereka adalah hamba yang betul-betul benar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mereka adalah hamba yang memang dekat kepada Allah, hamba yang memang dicintai oleh Allah. Allah memberikan taufik kepadanya untuk taat kepada-Nya. Mereka adalah suatu kaum, suatu kelompok yang mereka bersaksi bahwasanya mereka adalah tidak punya apa-apa. Ketika walaupun ibadahnya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi menganggap itu bukan apa-apa di dalam hatinya. Tapi terus untuk senantiasa mengisi kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah suatu kelompok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. هكذا كان السلف الصالح على شدة من الخوف لله سبحانه وتعالى. فإن من غلب عليه الخوف يذكر بحديث الرجاء حتى يعتدل عند الخوف والرجاء، ومن غلب عليه الرجاء يذكر بأحاديث الخوف. قيل للحسن البصري: إننا نجالس أقواما يذكرون بأبواب الرجاء حتى تكاد قلوبنا تطير فرحا.
فقال لهم لأن تجالسوا قوما يغرونكم بالرجاء ثم بعد ذلك تدركون ما تخافون، أو أن تجالسوا قوم خير لكم يخوفونكم ثم بعد ذلك ترون الأمان. فإن من أمن الله في الدنيا أخافه يوم القيامة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة. هكذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب لما طعنه ذلك الكافر المجوسي وهو ملقى، دخل وقت الصلاة، فلما سمع الأذان قال هذا دخل وقت الصلاة، قال نعم، قال لا خير في من لا صلاة له، وقام وهو مطعون يريد الصلاة رضي الله تعالى عنه. فلما كان حضرته الوفاة يقول لابنه عبد الله، يقول لابنه عبد الله ضع خدي على التراب فإني أخاف الله سبحانه وتعالى. قال وكان شديد الخوف وهو في سكرات الموت. قال يا والدي تخاف وأنت الذي حكمت فعدلت وفتح الله بك البلاد وهديت العباد ونشرت الإسلام. قال إني أرجو أن أبعث لا لي ولا علي. لا زال في خوف من الله، وهو الذي يبيت في طاعة الله. يقول إن نمت بالليل أضعت نصيبي مع الله، وإن نمت بالنهار أضعت حقوق الناس. فهو لا ينام ليل ولا ينام نهار في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي خدمة العباد، مع هذا شديد الخوف من رب العباد سبحانه وتعالى. Dan begitulah para ulama salaf kita, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika merasa takut, timbullah suatu kejadian yang mengingatkan dia untuk ada pengharapan kepada Allah. Ketika sifat pengharapan kepada Allah itu lebih tinggi, maka diingatkan untuk selalu ada timbul rasa takut. Jadi antara takut dan pengharapan itu harus seimbang. Sebagaimana Al-Imam Hasan Basri dia menjelaskan bahwasanya kalau seseorang hamba dia duduk dengan suatu kaum yang di situ banyak mengingatkan kita harapan raja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka duduklah, ingatlah bahwasanya untuk takut juga kepada Allah. Begitu juga sebaliknya kalau kita duduk di mana di situ menjelaskan untuk selalu takut kepada Allah, maka akan diperingatkan untuk ada sifat harapan, orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW merasa aman di dunia, maka dia akan ditakutkan nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang merasa takut selama di dunianya, maka dia akan mendapatkan keamanan nanti di hari kiamat. Dikisahkan oleh Khalifah Al-Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ketika beliau sudah ditusuk oleh seorang majusi, dan ketika sudah masuk waktu sholat kemudian mendengar daripada suara adzan, sempat beliau mengatakan la khairu liman la salata, tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak ada salat baginya. Ini bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab masih merasa takut kalau misalkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dan ketika akan datang wafatnya, maka Umar bin Khattab memanggil kepada anaknya Abdullah. Kemudian beliau meletakkan pipinya sebelah sini di atas tanahnya. Saking takutnya Umar bin Khattab ini kalau beliau masuk nanti ke dalam neraka.
Maka anaknya mengatakan, wahai ayah, engkau adalah seorang khalifah, engkau telah menjalankan khalifah dengan sebaik-baiknya, engkau adalah orang yang adil, engkau telah memberikan petunjuk kepada masyarakat, dan engkau telah menyebarkan agama Islam. Bagaimana engkau masih takut? Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku berharap aku nanti untuk dibangkitkan dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Senantiasa Umar bin Khattab dalam keadaan takut. Bahkan ketika beliau tidur di waktu malamnya, beliau saking takutnya tetap menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan ketika beliau tidur, beliau masih merasa takut di siang harinya karena dia ingin menjalankan hak daripada setiap manusia, membantu daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perasaan yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab saking takutnya beliau. Sayyidina Ali Zainal Abidin, hafid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, كان إذا فرغ من الوضوء وأراد أن يدخل الصلاة تأخذ رعدة وينتفض، فيقول ما هذا الخوف؟ قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتدرون أريد من أناجي؟ ملك الملوك رب العالمين سبحانه وتعالى، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا على شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يوم القيامة كل عين باكية إلا عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت تحرس في سبيل الله، وعين خرج منها دمعة من خشية الله، بكت من خشية الله، تذكرت الوعيد وتذكرت الوعد من الله ففاضت العين بالبكاء. هذه عين ما تبكي يوم القيامة، عين تكون باردة فرحانة يوم القيامة. لماذا؟ لأنها خشية الله وغضت عما حرم الله وأطاعت الله، فلو خرج منه مثل رأس الذباب دمعة من خشية الله، هذه العين ما تكون حزينة يوم القيامة ولا تبكي، وإلا فكل عين يوم القيامة باكية. فالله يجعلنا وإياكم في أمان في هذه الدار وفي يوم القيامة مع سيد الآمنين، ويوفقنا لاتباعه في هذه الدنيا لنحشر في جواره آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian diceritakan Sayyidina Ali Zainal Abidin daripada cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, ketika beliau selesai menjalankan atau melaksanakan wudu dan bersiap-siap untuk waktu sholat, maka sebelum masuk menjalankan sholat beliau kelihatan gemetar seperti orang yang ketakutan. Ketika ditanyakan, wahai Ali Zainal Abidin, kenapa engkau ketika mau sholat itu seperti orang yang ketakutan, gemetar? Maka beliau menjawab, ketika kita berdiri untuk sholat, kita berhadapan dengan siapa? Kita bermunajat kepada siapa? Kita berhadapan dengan Malikul Mulk, raja daripada segala raja, Tuhan semesta alam. Ini timbul dikatakan sangat takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya nanti di hari kiamat semua mata itu akan menangis kecuali 3 golongan yang mana di hari kiamat mata itu tidak akan menangis. Yang pertama adalah mata yang selalu memejamkan matanya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mata yang selalu terjaga di malam harinya untuk di jalan Allah fi sabilillah.
Kemudian yang ketiga adalah mata yang keluar air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mata yang mencucurkan air mata di malam hari karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhkan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka tidak akan menangis nanti di hari kiamat. Sebaliknya, kalau tidak pernah dia menggunakan matanya untuk melihat yang diharamkan dan tidak pernah menangis, maka nanti matanya akan menangis di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dalam keadaan keamanan di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama pimpinan kita Nabi Muhammad SAW dan bisa mengikuti daripada sunnah-sunnahnya dan syariatnya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di sampingnya di sisi baginda Nabi SAW dalam keadaan tenang, tidak ada dan bersama seseorang yang golongan tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak pernah merasa sedih. دخل سيدنا عثمان بن عفان على سيدنا عبد الله بن مسعود وهو محتضر في فراش الموت، أراد أن يعطيه المال فرفض ورده، فقال له لم أعطه وأنا في صحتي فكيف أخذه اليوم وأنا على فراش الموت؟ فقال له ما تخاف؟ قال أخاف ذنوبي. ما ترجو؟ قال أرجو رحمة ربي. فقال له خذ هذا المال واجعله لبناتك. فقال إني علمت بناتي سورة من القرآن علمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما واظبن عليها لم تصيبهن فاقة ولا فقر. ما هي هذه السورة؟ سورة الواقعة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الغناء، من واظب عليها لم تصبه فاقة أبدا. فمن أراد علم الأولين والآخرين وأراد أن يستجيب الغناء ويستدفع الفقر فليواظب على هذه السورة كل يوم، فإن فيها فضلا عظيما وأجرا كريما تستقر أبواب الفضل من الإله الكريم سبحانه وتعالى. فالله يغفرنا وإياكم بواسع فضله ورحمته في هذه الدار وفي دار القرار بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan masuk kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan sakit. Kemudian Sayyidina Utsman ini datang memberikan kepada sahabat Abdullah sebuah harta. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika aku sehat, aku menolak setiap pemberian. Begitu juga ketika aku di dalam keadaan sakit, aku pun akan menolak. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, apa yang engkau takutkan? Yang aku takutkan adalah dosa-dosa. Terus apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu harapkan? Yang aku harapkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku telah mengajarkan kepada anak-anakku suatu surah yang sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku supaya mereka mendapatkan kemudahan, mendapatkan kekayaan di dalam hati mereka. Maka apa surah tersebut? Surah tersebut adalah surah Al-Waqi'ah. Dan Nabi pun menyebutkan surah ini adalah surah Al-Ghina, surah yang membuat kita kaya. Barang siapa yang membacanya dan istiqomah membaca surah Al-Waqi'ah, maka dia tidak akan mengalami kesusahan, tidak akan mengalami kefakiran, dan dia akan diberikan oleh Allah ilmu orang yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar bagi seseorang hamba yang senantiasa membaca surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita daripada anugerahnya yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Beliau memberikan waktu yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau ada pertanyaan, ya terserah aja. Langsung aja. Jadi barusan di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa surah Al-Waqiah, apakah ada waktu untuk mendapatkan keutamaannya itu apakah ada waktu yang tertentu untuk membaca atau seharian Waktu khas. dibaca di dalam 24 jam tidak masalah. Terus yang kedua, di media sosial ada orang yang sangat terkenal mengatakan bahwa Maulid itu adalah tradisi. Nah, ini tolong penjelasannya, pencerahannya, Bu. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في نقرأ نبين تشرح عن سورة الواقعة. ممكن البيان متى نقرأ في وقت خاص أو المهم في يوم وليلة. terus الثاني وانتشر في سوشيال ميديا مولد النبي هذا حفل احتفال هذا عادة ليس بمشروع أو شرعي. سورة الواقعة التي ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قراءتها كل يوم لمن أراد الغنى، تقرأها في أي وقت بعد صلاة الصبح وعمل السلف، أو بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، وعمل السلف يقرؤونها بعد صلاة العصر، لكن لا يتقيد بوقت، الأهم أن يقرأها في ذلك اليوم في أي وقت شاء. نعم. أما عن السؤال الثاني وهو أن قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشره في السوشيال ميديا هذا بروفيسور جاهل أو عنده دكتوراه في الجهل. ليش؟ لأن مولد النبي محمد يحتوي على قراءة القرآن، وهذه عبادة للرحمن. ثانيا دعاء للرحمن، والدعاء يقول صلى الله عليه وسلم مخ العبادة. ثالثا فيها سيرة النبي محمد، قراءة المولد يعني قراءة سيرة النبي محمد من ميلاده، من رضاعه، من معراجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رابعا فيه مجلس علم، في من يذكر بالناس ويعلم الناس ويذكرهم بآيات الله سبحانه وتعالى وآلائه، فهذا مجلس علم، ومجلس علم خير من أن تصلي 1000 ركعة، تشيع 1000 جنازة، تعود 1000 مريض. إذن قائل هذا في السوشيال ميديا إنسان جاهل لا ينبغي أن يسمع له، إنسان لا يعرف أن الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من أعظم القربات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى. Jadi pertanyaan pertama tadi ada pertanyaan apakah ada waktu tertentu untuk membaca surah Al-Waqiah agar mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Maka beliau menjawab tidak ada waktu tertentu atau terkhusus untuk membaca surah Al-Waqiah. Boleh setelah subuh, boleh nanti siang, atau setelah asar, atau setelah maghrib, atau setelah isya. Beliau tadi mengatakan salafus saleh, kata beliau biasanya mereka membaca surah Al-Waqiah itu adalah setelah salat asar. Tapi sebenarnya tidak ada ikatan khusus untuk membaca surah Al-Waqiah itu dalam waktu tertentu. Kemudian pertanyaan kedua, tersebar di sosial media dikatakan bahwasanya Maulid itu adalah sebuah ada kebiasaan saja, tradisi. Maka beliau menjawab, maka orang yang mengatakan tersebut itu adalah orang yang jahil. Kata beliau tidak mengerti. Kenapa? Orang yang bodoh. Karena Maulid itu kalau kita perhatikan itu ada beberapa komponen atau kandungan di dalam Maulid tersebut. Biasanya kita kumpul Maulid pertama baca Al-Quran. Kemudian di dalam Maulid ada baca doa. Dan doa juga disampaikan oleh Nabi mukhul ibadah. Dan pada fondasi otaknya semua ibadah itu ada di dalam doa.
Kemudian di dalam maulid itu kita membaca daripada sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, mulai kelahirannya, kemudian dibagikan menjadi seorang rasul, kemudian hijrahnya dan sampai wafatnya. Dan juga di dalam maulid mengandung daripada majelis ilmu. Majelis ilmu kan pasti ada ceramahnya, mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah, mengingatkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi, disebutkan ayat-ayat Quran, disebutkan hadis-hadis Nabi, yang juga disebutkan majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Hadir majelis ilmu lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit, dan majelis ilmu itu lebih baik daripada kita takziah melayat dari 1000 orang jenazah. Maka seseorang yang tidak tahu akan apa itu maulid, itu adalah orang yang bodoh. Karena di dalam maulid itu ada sebuah kegembiraan akan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, yang dikatakan gembira dengan kelahiran Nabi adalah salah satu yang paling besar untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi tanya? Di luar konteks. Ya. Putranya nanti tolong sampaikan dengan bahasa Bapak terjemahannya. Saya mau nanya, ada yang menyatakan bahwa kayak rambut disemir warnanya. Memang zaman Rasulullah disampaikan pada saat itu peperangan ingin menunjukkan bahwa umatnya Nabi Muhammad itu masih muda-muda. Padahal orang tua, bahasanya taktis, caranya mengambil rambut dibuat kuning, merah, hijau, tapi yang dilarang hitam. Padahal kita ini takdir Allah itu kita hitam. Kalau orang bule mungkin pirang, ada yang putih. Takdir Allah. Kita harus percaya kepada rukun iman. Rukun iman ke-1, ke-2, adanya Allah, adanya malaikat, nabi, adanya kitab, adanya kiamat. Percaya kepada takdir buruk, semuanya takdir. Kembali ke takdir, pertanyaan saya, kenapa hitam dilarang? Takdir Allah, kenapa yang lain boleh? Itu kan itu sifatnya penyamaran. Karena saya sendiri terang saya ini tentara. Itu disamar untuk menyamar. Terima kasih. الإندونيسيين أكثرهم شعرهم سوداء غربيون في أحمر وفي لكن لماذا حرم الله حناء بالسوداء مثلا في شيب بعدين أما أو كذلك إعطاء اللون في الشعر هذا باللون الأصفر أو أحمر، هل هذا يجوز؟ نعم. وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا إلى الجهاد. هذا كان إنسان أهل الجهاد حتى يرى الشباب ويخافه العدو، أو أنه من أهل السياسة الذي إذا خرج سفير عن الدولة فيراه شباب يهابونه، فإذا رأوا شيبا ورنتها لا يضحكون عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء والد سيدنا أبو بكر الصديق أسلم هو شيبة، أبو سيدنا أبو بكر وشعره بيض ولحيته بيضة، قال غيروا صورة هذا وجنبوه السواد، هكذا يقول النبي محمد صفرة أخرى. أما وكذلك التغيير بالألوان الأخرى فهو تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 63 سنة ليس فيه إلا 17 شعرة بيضاء، لم يزد على ذلك، لأنه شباب قوته وهو في 63 كقوته وهو في 30 صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فتغيير خلق الله هذا وقد ظهر في هذا الزمان صبغات لها جرم، حنة له جرم يمنع وصول الماء إلى الشعر، فهذا حرام فيش مرأة حتى فلتتنبه، حتى الحنة هنا يحنون بالكيمياء، هذا حنة كيمياء لها جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة وإلى الشعر،
فهذا استعماله حرام لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم. واختلف العلماء في السواد، جمهور العلماء قال الحرمة، بعضهم جوز ذلك، والمعتمد أنه يحرم إلا للجهاد أو لعمل ينفع الأمة الإسلامية. Jadi masalah mewarnai rambut yang pertama, kalau mewarnai rambut warna hitam itu haram. Entah memang sudah qudratullah warna kita rambut hitam, atau misalkan orang bule warnanya pirang dan lain-lainnya, mewarnai dengan warna hitam itu haram, kecuali tujuannya untuk jihad. Misalkan tujuannya untuk berperang. Jadi kalau pasukan muslimin, ya kalau misalkan itu biasanya menyemir rambutnya dengan warna hitam kalau ada uban-ubannya, biar terlihat musuh itu pasukan muslim ini muda, bukan orang yang tua-tua atau utusan. Ya, misalkan utusan dari kaum muslimin menghadap orang kafir, itu tidak apa-apa menyemir rambutnya dengan warna hitam, biar ada kelihatan wibawa di hadapan musuh-musuh Islam. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan itu utusan ataupun tentara bahasa kita untuk melawan musuh, dia menyemir rambutnya dengan warna hitam, biar membuat takut musuh atau ada membawa wibawa di dalam diri dia. Adapun mengubah yang bukan warnanya, ya kan, misalkan hitam jadi kuning, kuning jadi merah. Kalau mengubah itu, kata beliau, seperti yang banyak di zaman sekarang ini menggunakan henna. Tapi henna yang beliau jelaskan tadi adalah henna yang ada jirimnya, ada bendanya di situ dan ada kimianya. Yang mana kimia dan benda ini akan mencegah akan sahnya wudu atau mandi nanti. Nah, kalau ini haram hukumnya, kata beliau. Karena apa? Mencegah nanti sahnya wudu dan mandi. Maka tidak boleh menggunakan henna tersebut karena mengandung kimia, ada mengandung benda yang menutupi daripada, kalau wudu itu menutupi kulit, kalau rambut dia bagian rambutnya tidak akan terkena air nanti, otomatis wudunya tidak sah, mandinya juga tidak sah, ya sholatnya pun juga tidak sah, maka ini hukumnya haram. Satu lagi. Sudah gitu aja. Waalaikumsalam. Kemudian ada riset-risetnya ini lagi viral, yang menggunakan kamera 5 dimensi, yang mana di situ bisa Rasulullah, ya kan, kamera kita. Nah, saya membaca komen-komenan di situ sedikit miris, yang mana penjelasan mereka begini, lebih dapat rasanya ketimbang mendengarkan ceramah dengan membaca kitab Nabawi, yang mana jelas kitab itu rujukannya dari ulama siapa. Sementara alat ini kita nggak tahu siapa yang menciptakan. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Jadi dia mengatakan yang kamera ini lebih baik deh. Ya. Kawan-kawan kita yang sudah merasakan itu lebih merasakan nikmatnya, merasa tersentuh ketimbang mendengarkan yang langsung dari guru kita Atau baca riwayat kitab yang benar rujukannya jelas siapa pengarangnya. Karena alat ini kita nggak tahu siapa yang menciptakannya. Alhamdulillah kalau kita dari orang muslim, yang khawatirkan yang menciptakannya dari orang muslim, yang mana nanti cerita itu diselisihkan. Ada inta syahadu kuntu syiftu fi mall. Ada Mr. Syahsha ada badan kamimba badan fi video di zaman Nabi wilada ila wafatih. Ada يقولوا kamera 5 dimensi 5 dimensi. قال هذا بعض الناس يشعر بهذا بسبب هذا الكاميرا أحسن بالنسبة يحضر المولد، بالنسبة يسمع موعظة حسنة. هذا تأثر كثير بهذا مشاهدة الشاشة. يقول أحسن لا نحضر مولد
هذا يكفي بهذا الشاشة نشاهد هذا. ايش يشاهد هذا؟ نشاهد في مكان النبي ولادة، بعدين في ايش غزوة يمكن أنا ما شفت لكن قال هكذا. نعم، هذا مثال شخص يلعب به الشيطان ويقول له الآن شوف هنا يقرؤون مولد، أنت روح أحسن مسك الختمة وروح اقرأ في الختمة، هذا قرآن. يلعب به الشيطان وينسى أن هذا له وقت، قراءة القرآن لها وقت، الصلاة على النبي محمد لها وقت، العبادة لها وقت، الأوراد لها وقت، النوم له وقت، الأكل له وقت، وكل شيء غذاء. هذا إذا كان يزيدك إيمان لا بأس، لكن لا يجعلك بذلك تترك مجالس العلم أو مجالس الخير أو اجتماع المسلمين ففيه الخير الكثير. فمن قال مثل هذا الكلام إنما يلعب به الشيطان وليس من خواطر الرحمن. Jadi sebenarnya kan yang menyaksikan itu ya bagus karena ada pelajaran sejarah Nabi. Ya, tapi di sini beliau memberikan contoh. Ini adalah permainan godaannya setan. Seperti ngapain baca maulid ahsan, lebih baik saya ngaji Quran. Nah, sebenarnya setiap ibadah itu punya waktunya masing-masing. Ada waktu kita ngaji, ada waktu kita sholat, ada kita baca sholawat, ada kita hadir majlis, ada waktunya kita hadir maulid. Itu semua ada waktu-waktunya. Jadi ini hanya permainan iblis saja kata beliau. Supaya apa? Supaya tidak mau baca maulid. Memang itu semua baik, tidak ada yang salah. Baca Quran baik, ngaji, kemudian sholat baik. Tapi jangan sampai kita menafikan kebaikan yang lain. Nah, itu tujuan iblis. Tujuan iblis ingin menafikan, meniadakan kebaikan yang lainnya. Nah, itu tujuannya. Jadi semuanya baik, tapi pada porsinya dan waktunya masing-masing. Ya, karena dalam maulid itu kan ada majelis ilmu juga yang baik. Nah, wallahi يرشدنا إلى الحق والصواب ويوفقنا إلى الحق والصواب ويجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. صلى وسلم على سيدنا محمد. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء نزلي من السماء يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا غير الضائرين يا ذا الكلام يا غيرنا هذه الرحمة من عندك تغنينا بعمن سواك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.